Halo Mitra, tu jenggot tadi jenggot kenalan maju tu rencana caro lagi dia deh. Tu kalian rencana caro agan cangce yang sudah kuku nakon. Besok kojo angari gengga sih, angari gengga, Amazing! angari candri, angari rati sih. Akalak sih yang ngalisan itu ya tadi yang ngerti yang beli gantel dia ya nggak diugen aja pukul diugen nggak kita nak kau jauh diugen nggak tinggi ya kerja aja tuh kalau kerja diugen pukul nak aja tuh ting bunga nak dia diugen jauh Jadi nak kayu kok. Bazai na kayo. Ya, ada juga kau nasi. Jadi ini bukan nasi dah. So, ada juga nak dia. Ada musuh kursi. Kursi. Ada juga tanah dari je. Ngikternya. Yo, ada lah ngikter sini, ngiragan. Tanah dari. Nadiugan lagi ya. Dia nadiugan kita kayu alam bagi. Kita suka keluar ni. Nadiugan itu baik. Sangat sangat kecil. Lalu kita jangan tadi jangan ngobrol lagi dia pelaya kudu kali ya. Tu aku lagi agak hujung agak gitu kayak ngejar dua aja itu. Lagi itu.
આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કોમેન્ટમાં જણાવજો કે તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો. જય માતાજી, જય માં મોગલ અને હર હર મહાદેવ. તો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જરૂર મળશું. તો તમે કોમેન્ટ કરતા રહેજો, લાઈક કરતા રહેજો, સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહેજો. તો આપણે આગળનો વિડીયો નાખીએ. જય માતાજી, જય માં મોગલ ને હર હર મહાદેવ.